स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थांचा हा ऐक्य मंत्र अतिशय प्रभावशाली असून याच्या नित्य पठणाने घरातील वादविवाद कमी होतात. तसेच शत्रू सुद्धा मित्रत्वाने राहतो. यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति. शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति. बुद्धस्तथार्हं निति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः. शास्त्रेति केचित्